طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana fi syahrir ramadan wa ja'alahu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil mab'uthi alal kafatil insani wal jan wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini ala mumarriduri wal azman. Amma ba'd. Hadratal mukaramin, para ulamaul amilin, para bapak ibu dan hadirin sekalian, puji dan syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Tuhan yang bersifat Rahman, yang mana berkah, kerahmatan dan kenikmatan yang dilimpahkan dan kepada kita sekalian, sehingga kita bisa menghadiri pertemuan dalam rangka khatmil Quran, tetap dalam suasana yang sehat dan aman. Semoga pertemuan ini dicatat sebagai amalan solehan maqbulan, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, rahmat dan salam kesejahteraan senantiasa tetap dilimpahkan kepada Nabi yang menjadi tuntunan, yang memberi bimbingan serta pengajaran melalui kitab suci Al-Quran kepada semua insan yang hidup di akhir zaman, dengan harapan mudah-mudahan kehadiran kita sekalian bisa mendapatkan syafaat dan pertolongan dari beliau di akhir pembalasan. Amin ya rabbal alamin. Pendengar dan pemirsa yang berbahagia, kali ini santri Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Sunan Kalijogo yang masih kecil namun minta dihitan dengan syarat atau tantangan kedua orang tuanya harus bisa khataman Al-Quran. Ternyata disanggupi oleh anak tersebut. Pemirsa dan pendengar di mana saudara berada yang menyaksikan tayangan ini, apakah anak-anak tersebut mampu dan bisa menjawab
mewujudkan tantangan orang tuanya harus hatam Al-Quran. Simak dan ikuti tayangan tersebut. Allahumma usil sabahadi fatihah ila hadrati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa jami' ikhwanihi minan nabiyyin wal mursalin wal malaikati kulhim wa tabi'ihim ila yaumiddin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Wa ila hadrati jami' ahlil Qur'an wa lil hadis wa ahlil fiqh wa litasawuf wa la hadrati sultani awliya'i Syekh Abdul Qadir Jilani wa jami' awliya'illahi ta'ala fi masyariqil ardi ila magharibiha wal ulama'i was syuhada'i was sholihin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Wa ila arwahi walidina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa usulihim wa furu'ihim wa ahlina wa auladina wa dhurriyyatina wa ikhwanina wa akhwatina wa jama'atina wa talamitina wa liman lahuhun alaina wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Taqabbalallahu minna wa minkum amin. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Ya fatahu ya alim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma fi ni'mati rabbika fahaddis. La ilaha
إلا الله والله أكبر ولله الحمد. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wisrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaytuni wa turi sinin wa hadzal balatil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin alaysa huwa fi ahsanil hakimin. بلى ونحن على ذلك من الشاهدين. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a ara'aytal ladzi yanha abdan idza shalla ara'ayta in kana 'alal huda aw amara bit taqwa ara'ayta in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla in lam yantahi lanafa'an bin nasiyatin kadibatin khati'ah falyad'u na'iyyah sanad'u zabaniyata kalla la tuti' wasjud'a waqtarib. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war
fiha bi'idni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaa'uhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khashiya rabb. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma idzin yasturun nasu astatan liyuraw a'malahum faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah faman ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Wal adiyati dhabha wal muriyati qadha wal mudirati
subha wa asharna bihi naq'a wa wasabna bihi jam'a innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu lihubbil khairi lasadid afala ya'lamu idza busyira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'atu mal-qari'ah. Al-qari'atu mal-qari'ah. Wa ma adraka mal-qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus wa ta'ulul jibalu kal ihnil manfus wa amma man saqulat mawazinu fahuwa fi isatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Alhaakumut takatsur hatta zultumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim summa latarawunnaha aynal yaqin summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu ahladah kalla layunbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqadah
في عمد ممددة. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل وجعلهم كعصف مأكول. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. لا إله إلا الله والله أحد ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في دين الله أفواجا في جيدها حبل من مسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض هذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يحيطهما وهو العلي العظيم أستغفر الله 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 العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد 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 أفضل الذكر واعلم أنه لا إله
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا إله إلا الله لا 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 إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو حبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين ببركة الفاتحة. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والذرية أجمعين. الحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم ببركة ختم القرآن العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم أجعلنا بزينة ختم القرآن وأكرمنا بكرامة ختم القرآن وصرفنا بشرافة ختم القرآن وألبسنا بخلعة ختم القرآن ودخلنا الجنة مع القرآن وآفنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة ختم القرآن وارحم جميع أمة محمد بحرمة ختم القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر منيسا وفي القيامة شفيعا وعلى صراط نورا وإلى الجنة الرفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى خالد كلية دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء سياء. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم انصر سلطاننا سلطان المسلمين وانصر زراءه ووكلاءه وعساكره إلى يوم الدين واكتب السلامة والعافية علينا وعلى حجاج والغياة والمسافرين والمقيمين ببرك وبهرك من أمة محمد عليهم أجمعين. اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلونه لروح نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ولأرواح أولاده وأزواجه وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ولأرواح آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وأصدقائنا وأستاذنا وأقربائنا ومشايخنا ولمن له قدر علينا ولأرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. جزا الله عنا محمد صلى الله عليه وسلم هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembacaan khatmil Quran telah selesai dibacakan oleh santri-santri kecil yang minta dihitan, dan ini jawaban kepada kedua orang tuanya. Mudah-mudahan Allah meridhoinya
sehingga santri-santri yang kecil tadi bisa segera dikhitan dan sembuh, sehingga bisa meneruskan pendidikannya, belajar lebih giat lagi dan menjadi anak yang soleh, yang berbakti kepada kedua orang tuanya dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Amin ya rabbal alamin. Pendengar dan pemirsa di mana saudara berada, mohon maaf apabila ada kesalahan, kekhilafan dari segi pembacaan, lafadznya, tajwidnya, makhrajnya dan lain-lain. Mohon maaf sebesar-besarnya dan mudah-mudahan Allah mengampuninya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kami tutup salam, perlu sedikit kami aturkan petuah bijak yang kami beri judul berpikir positif. Pada saat Imam Junaid berangkat dari rumah menuju masjid untuk sholat Jumat, orang-orang yang membenci beliau mengusurkan air comberan. Sekali lagi, mengguzurkan air comberan hingga membasahi baju yang dikenakan. Diperlakukan seperti itu. Imam Junaid tersenyum kemudian berkata, orang yang sepantasnya kena api neraka hanya disiram dengan air, tidak sepantasnya untuk marah. Beliau akhirnya pulang kembali ke rumah dan meminjam kain yang dikenakan istrinya. Imam Syafi'i dikenal memiliki akhlak yang mulia. Sampai-sampai orang-orang yang benci pada beliau tidak mampu membuatnya marah. Meskipun sudah mencoba berbagai cara. Suatu saat Imam Syafi'i menjahitkan sebuah kain agar dibuat sebuah baju kepada seorang penjahit. Orang-orang yang benci pada beliau setelah mengetahui hal ini tidak membuang kesempatan. Mereka datangi penjahitnya, dirayu dengan imbalan besar agar mau membuat baju yang ukuran lengan kanannya kecil sekali dan lengan kirinya dibuat sangat lebar. Tentu saja hal ini dilakukan untuk membuat Imam Syafi'i marah. Pada waktu yang telah disepakati, Imam Syafi'i mendatangi penjahit untuk mengambil baju pesanannya. Setelah melihat baju yang sudah jadi, dengan senyum beliau berkata kepada penjahit, semoga Allah membalas kebaikanmu. Kamu telah membuat lengan kanan sempit. Ini pas sekali. Karena biasanya aku gunakan menulis. Aku tidak perlu menyingsingkannya. Dan kamu telah membuat lengan yang kiri lebar. Ini juga tepat sekali. Karena biasa aku gunakan untuk membawa kitab.
Dari dua kisah ini kita bisa belajar apa yang disebut hukum truk sampah. Banyak orang seperti truk sampah. Mereka berjalan keliling membawa sampah, seperti benci, frustasi, kemarahan, dan kekecewaan. Seiring dengan semakin perlu kapasitasnya, sekali lagi, sering dengan semakin perlu kapasitasnya, semakin mereka membutuhkan tempat untuk membuangnya, dan sering kali mereka membuangnya kepada Anda. Jangan diambil hati, tersenyum saja, berpikir positif, lalu lanjutkan hidup. Jangan ambil sampah mereka untuk kembali membuangnya kepada orang lain yang Anda temui. Intinya, orang yang sukses adalah orang yang tidak membiarkan truk sampah mengambil alih hari-hari mereka dengan merusak suasana hati. Terima kasih, mudah-mudahan bisa kita ambil hikmahnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.